এই ভিডিঅ'টো কিছুমান মুছলমান যুৱতীসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ, যিসকল মুছলমান যুৱতীয়ে গৰম দিনত অলপ গৰম পালেই চুটি চুটি হাফ পেণ্ট পিন্ধে, চুটি চুটি স্পৰ্টিং পিন্ধে, আনকি চুটি চুটি গেঞ্জি পিন্ধিও তেওঁলোকে প্ৰাউড ফিল কৰে। প্ৰাউড ফিল কৰাটো দূৰৰ কথা, তেওঁলোকে ৰাস্তা পদূলিয়ে ওলাই পিনি মানুহক দেখুৱাই ফুৰে। কিন্তু সেইটো নকৰিবা। তোমালোকে এই ভণ্টিজনীৰ কথাটো ভালকৈ শুনা। তোমাৰ সেই বান্ধৱীজনীয়ে বা আপোনাৰ সেই ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ পৰ্দাত থাকিব লাগে, এই ভণ্টিজনীৰ কথাৰ যোগেদিয়ে যাতে ভাল শিক্ষা এটা পায়। তোমালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। आप बताइए, या आपको गर्मी नहीं लग रही? डबल डबल आपने हिजाब किया हुआ है। देखिए, हमारी बीबी ने भी हिजाब किया है और ये गर्मी लगती है सबको, लेकिन ये दोज़ख की आंच से ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसलिए हिजाब में रहना ज़रूरी है। हम आपकी गर्मी के लिए, आपके सुकून के लिए अपना हिजाब नहीं खो सकते हैं। पहली बार खिदमत कर रही है? कितनी बार कर चुकी है? पहली बार ही कर रहे हैं जी। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की नीड है, यानी क्या चीज़ चाहिए दरगाह आलिया में, बी फातिमा के हरम में या फिर दरगाह आलिया में? क्या